Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi paling awal di kelas 10 semester 1 ini mengenai Introducing Oneself, Parents, Friends, and Writing an Email. Maksudnya adalah tentang memperkenalkan diri melalui teks surat, baik berupa surat pos biasa maupun berupa surat elektronik atau email, menggunakan bahasa Inggris. Biasanya untuk saling mengenal sesama sahabat pena. Kalau zaman sekarang sudah banyak media sosial ya, dan jika ingin berkenalan dengan teman dari berbagai negara, maka simak pelajaran ini. Ini contoh surat email dari Hana untuk Alia melalui Yahoo. Sebelum kita bahas isi suratnya, terlebih dahulu kita pahami vocabulary atau kosakata-kosakata atau istilah-istilah yang sering digunakan dalam memperkenalkan diri kita kepada teman baru kita sesuai dengan konteks kalimat di email yang tadi ya. Jadi kosakata-kosakata ini bisa juga artinya berbeda, tapi ini sesuai dengan konteks email yang tadi ya. Oke, di sini ada kata-kata seperti pen pal, artinya sahabat pena, yaitu orang yang saling tukar-menukar surat dengan orang lain untuk berteman dengan seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lalu ada kata sound, artinya nampaknya. Nampaknya, sepertinya, kelihatannya, kedengarannya. Jadi mengira-ngira itu nampaknya. Lalu ada kata run, artinya mengelola sesuai konteks kalimat di email tadi ya. Lalu ada kata into yang diawali oleh to be, artinya sangat menyukai. Kalau di konteks kalimat itu nanti kita baca suratnya ya. Into bisa juga artinya sangat menyukai jika diawali dengan to be ya. Lalu ada kata attend school, artinya bersekolah. Diingat-ingat ya. Lalu ada kata distant, artinya jauh. Commuter train, artinya kereta komuter. Magnificent, artinya luar biasa. Ingat, magnificent, luar biasa. Lalu ada mother tongue, artinya bahasa pertama. Kalau istilah kita bahasa ibu gitu ya, itu artinya bahasa pertama. Lalu ada half sister atau half brother, artinya saudara tiri. Oke, masih ingat semuanya? Pen pal, sahabat pena. Sound, nampaknya. Run, mengelola. Into, sangat menyukai. Attend school, bersekolah. Distant, jauh. Commuter train, kereta komuter. Magnificent, luar biasa. Mother tongue, bahasa pertama. Half sister or half brother, saudara tiri. Nah, sekarang waktunya kita latihan cara pengucapan istilah-istilah tersebut dengan tepat. Pronunciation practice. Listen to your teacher reading aloud these words. Repeat after him or her. Pen pal, pen pal. Sound, sound. Run, run. Into, attend, attend. Distant, commuter train, magnificent, mother tongue, half sister or half brother,
Latihan kosakata. Vocabulary builder. Match the words with their Indonesian equivalents. Compare your work with your classmates. The first one has been done for you. Pen pal. Pen pal artinya sahabat pena. Kalau sound artinya apa? Ya, artinya nampaknya. Lalu run. Artinya mengelola. Lalu into. Coba diingat-ingat, artinya apa? Sangat menyukai. Lalu kata attend school. Apa artinya? Bersekolah atau kuliah. Lalu distant. Jauh. Commuter train. Kereta komuter. Magnificent. Luar biasa. Mother tongue. Bahasa pertama. Nah, yang terakhir half sister or half brother sudah pasti artinya saudara tiri. Oke. Mari kita perhatikan contoh email berikut ini. Text 1. An email from Hannah. Email dari Hannah. To alianur@yahoo.com. Subjeknya introduction. Hello Alia. Let me introduce myself. My name is Hannah. Artinya, halo Alia, izinkan aku mengenalkan diriku. Namaku Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. Artinya, aku tahu namamu dari temanku, Caroline. Dia memberitahuku bahwa kau mengiriminya email mengatakan padanya bahwa kau ingin memiliki lebih banyak sahabat pena dari Amerika. I'd really like to be your e-pal. Saya sangat ingin menjadi sahabat emailmu. You sound really cool. Kau tampaknya menyenangkan. I guess I'd better tell you something about myself first. Aku rasa sebaiknya aku menceritakan tentang diriku terlebih dahulu. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. Artinya, usiaku 16 tahun dan saya bersekolah di SMA Thomas Edison di Minneapolis, Minnesota, Amerika. Aku memiliki 2 saudara laki-laki dan 2 saudara tiri perempuan, dan saya di tengah-tengah. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. Ayahku telah meninggal beberapa tahun yang lalu, maka ibuku mengelola rumah dan bisnis keluarga. Ayahku adalah seorang barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. Artinya itu, saya memiliki banyak hobi. Saya suka musik, kebanyakan musik klasik dan musik tradisional, tapi saya tidak bermain alat musik. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I am the basketball team
and I spend most of my extracurricular time playing basketball. Artinya, saya suka olahraga, terutama tenis dan basket. Di sekolah saya ada di tim basket dan saya banyak menghabiskan waktu ekstrakurikulerku di basket. I am into animal very much. Artinya saya sangat suka hewan. Yang tadi dibahas itu ya, I am into animals, itu saya sangat suka hewan, very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention as you can imagine. Saudara perempuanku dan aku punya 3 anjing peliharaan. Mereka butuh banyak perhatian seperti yang kau bayangkan. My favorite subjects at school are art and geography. Mata pelajaran favoritku di sekolah adalah kesenian dan geografi. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. Artinya, saya rasa saya akan menjadi penjaga taman atau penjaga hutan setelah lulus. Mungkin akan bekerja untuk pelayanan Taman Nasional. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you. Artinya, saya tidak suka membaca, tapi saya suka menggambar. Bagaimana denganmu? Tolong beri aku jawaban, Alia. Tidak sabar menunggu balasan darimu. Hana. Itu terjemahan atau isi kandungan dari email dari Hana untuk Alia ya. Sekarang kita coba latihan menjawab soal sesuai bacaan yang tadi. Comprehension question 1. Answer the following question briefly. Number 1. How does Hannah contact Alia? Is there anybody introducing Hannah to Alia? Kira-kira jawabannya apa? Tahu nggak artinya ini apa kira-kira? Bagaimana Hannah menghubungi Alia? Bagaimana? Melalui email kan? Berarti jawabannya by email. Lalu, is there anybody introducing Hannah to Alia? Apakah ada seseorang yang memperkenalkan Hannah dengan Alia? Ya, jawab saja. Yes, there is. Udah cukup kayak gitu. Number 2. Does Hannah want to be Alia's friend? Apa Hannah ingin menjadi temannya Alia? Jawabannya apa? Ya, dia pengen, ya kan? Berarti jawabannya yes, she does. Kan pertanyaannya pakai does, jawabannya juga pakai does. Yes, she does. Gitu. Number 3. Where does Hannah study? Di mana Hannah belajar? Jawabannya di SMA mana tadi? Di SMA Thomas, bahasa Inggrisnya at Thomas Edison High School in Minneapolis, USA. Itu jawabannya. Number 4. Tell me about Hannah's family. Ceritakan padaku tentang keluarganya Hannah. Hannah itu punya 2 saudara, punya saudara tiri juga tadi kan. Terus ayahnya kan udah nggak ada, jadi ibunya ingat kan? Jadi kita tulis gini. She has 2 brothers and 2 half sisters. Her father died a few years ago, and her mother was responsible for the house and the family business. Her father was a barista. Number 5. What are Hannah's hobbies? Apa hobinya Hannah? Dia itu suka mendengarkan musik ya kan? She likes listening to classical and folk music and playing tennis and
basketball. Number 6. Does she like animals? What animals does she have? Artinya apa dia suka hewan? Hewan apa yang dia punya? Ya kalau ditanya apa dia suka hewan, ya berarti jawabannya yes, she does. Soalnya dia pertanyaannya pakai does, berarti yes, she does. What animals? She has 3 dogs. Okay. Number 7. What profession would she like to have after graduating from her school? Pekerjaan apa yang ia inginkan setelah lulus dari sekolah? Masih ingat apa? She wants to be a park ranger. Ya kan? Untuk menjadi penjaga taman. Ya, udah itu aja. She wants to be a park ranger. And the last, number 8. Have you ever written an email to a pen pal? When? Apa kamu pernah menulis email untuk sahabat penamu? Kapan? Gitu kan. Kalau ya itu terserah kalian pernah nggak punya teman dunia maya lah, mungkin melalui Facebook atau apa. Ini yang ditanya melalui email ya, bolehlah melalui Facebook. Kalau saya pribadi pernah melalui Facebook di grup We Are ASEAN. Di situ kita bisa bertemu dari teman-teman dari Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura dan lain-lain, bisa saling mengobrol. Kalian coba deh cari di Facebook We Are ASEAN. Gitu. Kita selesai membaca teks pertama, membaca, memahami, dan mencoba mengisi latihan-latihan soal sesuai dari teks bacaan yang pertama. Sekarang kita menuju bacaan yang kedua, A Letter from Saida. Assalamualaikum Alia. It was very interesting to read your letter about yourself and your hometown. I would really like to be your pen friend. I am a 16-year-old school student from Johor Bahru in Malaysia. Actually, I attend an Islamic boarding school just outside the city, but my family live in Kuala Lumpur. My eldest sister is a medical doctor. My younger brother is an elementary school student. My favorite subjects are social science. I like history very much. It helps me know more how different countries exist in the past. At school, we are supposed to use English at all times, so we have become quite fluent, although sometimes we slip back into Malay, which is our mother tongue. As for hobbies, I'm really into songs and music. My favorite boy band is One Direction. My favorite Malay singer is, of course, Siti Nurhaliza. I also like watching movies, especially comedies. The actor I like best is Tom Cruise. I'm really into books. I like reading novels and short stories. I like some writers in English like J.K. Rowling, and Indonesian writers too, like Andrea Hirata and Ahmad Fuadi. My dream when I'm older is to be a writer of science fiction books. I'd really love to come to Indonesia someday, especially to the magnificent Raja Ampat in Papua. What about you? Do you want to visit my country? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membaca surat dari Saidah untuk Alia, kurang lebih kita sudah tahu lah ya sekilas maknanya. Bagi teman-teman yang belum memahami artinya, bisa dicari terjemahannya masing-masing ya.
Nah, di bawah teks surat Saidah tadi ada pertanyaan comprehension question 2. Does Saidah want to be Alia's friend? Apakah Saidah ingin menjadi teman Alia? Where is she from? Dari mana dia? Where does Saidah study? Di mana Saidah belajar? Dan lain-lain. Silahkan teman-teman cari tahu sendiri ya. Kita lanjut vocabulary exercises, latihan kosakata. Complete the following sentences using the words in the box. Remember to use the correct forms of the verbs. Lengkapilah kalimat berikut ini menggunakan kata-kata di dalam kotak. Saidah has many favorite writers and books. Saidah banyak menyukai penulis favorit dan buku favorit. She frequently saves her pocket money to buy bestseller books. Dia sering menabung uang sakunya untuk membeli buku terlaris. She bla 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 really bla 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 reading. Dia sangat titik membaca. Kira-kira apa isinya? Silahkan dipilih dari kata-kata yang ada di dalam box ya. In the next letter to Caroline, Alia wrote, I like scuba diving. Di surat selanjutnya untuk Caroline, Alia menulis, saya suka menyelam. So if someday you visit Indonesia, I will take you to go scuba diving in Bunaken National Marine Park. Jadi jika suatu hari kamu mengunjungi Indonesia, saya akan membawamu menyelam di Taman Laut Nasional Bunaken. The place is amazingly beautiful. Tempatnya sangat indah. Doesn't that bla 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 cool? Bukankah itu keren? Kira-kira apa ya yang pas? Silahkan dipilih dari dalam box. Hannah and her brothers learn how to manage their store every day. Hannah dan kakaknya belajar cara mengatur toko mereka setiap hari. Later, they went to bla 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 their own business. Lalu mereka ingin bisnis mereka sendiri. Ya, silahkan dipikir apa yang cocok untuk mengisi titik-titik itu. In her letter, Alia often introduces the beauty of Indonesia to her bla bla bla. Di suratnya, Alia sering mengenalkan keindahan Indonesia kepada titik-titik. In her emails, she describes many magnificent cultural events and amazing nature that can only be found in Indonesia. Lanjut aja nomor 5. Alia in her letter wrote that her bla 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 is Batakese. Alia di suratnya menulis bahwa titik-titiknya adalah bahasa Batak. Kira-kira titik-titiknya apa ya? Mana tadi? But she can also speak other languages like Madurese, Indonesian, and English. Tapi dia juga bisa berbicara bahasa lain seperti bahasa Madura, Indonesia, dan Inggris. Unlike Saidah who blah 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 books, Hannah are more blah 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 animals. She has 3 dogs that need a lot of attention. Tidak seperti Saidah yang titik buku. Hannah lebih titik hewan. Kira-kira apa ya yang cocok? Dia memiliki 3 anjing peliharaan yang butuh banyak perhatian. Alia, Hannah, and Saidah become good friends. Alia, Hannah, dan Saidah menjadi teman baik. They hope that someday they can blah 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 a traditional or modern music concert together.
Mereka harap suatu hari mereka dapat titik-titik-titik konser musik tradisional atau modern bersama-sama. Kira-kira titik-titik apa yang cocok? Hannah told Alia that she was very happy when she got a blah 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 blah, a baby girl from her mother's second marriage. Hana bercerita pada Alia bahwa ia sangat senang ketika ia mempunyai titik-titik-titik-titik seorang bayi perempuan dari pernikahan kedua ibunya. Kira-kira apa yang cocok untuk mengisi titik-titik itu? Alia has many blah blah blah, those with whom she makes friends by writing them emails. Alia memiliki banyak titik-titik-titik mereka yang berteman dengannya menulis email kepada mereka. They live on other countries, so she never meets them. Mereka tinggal di negara lain, jadi dia tidak pernah bertemu mereka. Jadi titik-titiknya apa kira-kira? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke video kita yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.